बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीलॉग में आपको बताएंगे अभी तक की सियासी सूरत हाल जिस तरह से अनफोल्ड हुई है। तवक्को तो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट अपने आप को असर्ट करेगी। जो कुछ हुकूमत ने कह दिया था, जो कुछ पीडीएम की हुकूमत ने कहा कि जी पार्लियामेंट फ़ैसला करेगी कि मुल्क में कब इंतखाबात होने हैं, किसी की नहीं सुनेंगे, लकीर खींच दी जाएगी। वज़ीर आज़म का नाम जो है वो इज़्ज़त से लें और दोबारा किसी वज़ीर आज़म को जो है हम डिस्क्वालीफाई नाअहल नहीं होने देंगे। बहुत हो चुका है। इस तरह की बहुत सारी बातें आई थी सुप्रीम कोर्ट की समाअत से एक दिन पहले, जिस दिन वो समाअत होनी थी सुप्रीम कोर्ट। ख्याल उस दिन ये था कि अगले दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने आप को असर्ट करेगी कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, आइन और कानून के मुताबिक है, अदालत उज़्मा है। इफ़ द गवर्नमेंट इज़ नॉट गोइंग टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो फिर एक आम आदमी क्यों उनको ओबे करे। लेकिन अगले दिन की जो सूरत हाल थी वो आप सबके सामने है। अगले दिन क्या हुआ कि अगले दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बहुत ही चीफ जस्टिस साहब के मुनासिब से रिमार्क्स थे। उससे एक दिन पहले क्योंकि हुकूमत कह चुकी हुई थी कि आपका काम सालसी कराना नहीं है, आपका काम आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले देने, आप वो दें, आप सालसी ना कराएं। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हम सालसी कराने के लिए किसी को मजबूर नहीं करें, हम सिर्फ चाहते हैं कि आइन के मुताबिक फ़ैसले हो जाएँ, आइन के मुताबिक मामलात हल हो जाएँ और आइन का इतलाक़ हो जाए, और दैट्स इट। और उसके बाद वो समाज जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गई और उसके बाद अभी तक उसमें कोई अपडेट हमारे सामने नहीं आया। इन द मीन वाइल शहबाज साहब ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी ले लिया, उनका कॉन्फिडेंस लेवल और हाई हो गया। उसके बाद मज़ीद खुल के उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि हम 3-2 के फैसले को तो मानते ही नहीं हैं, ये तो 4-3 था, हम उसका एहतराम करते हैं और किसी चीज़ को नहीं मानते। राना सनाउल्लाह साहब ने यहाँ तक कहा कि जी ये जज साहिबान जो हैं अगर हमें बुलाएंगे तो हम इन्हें बुलाएंगे, यानी कि अगर जज साहिबान तौहीन अदालत में शहबाज साहब को बुलाते हैं तो पार्लियामेंट तौहीन पार्लियामेंट में तीनों जजों को बुलाएगा, पार्लियामेंट में नोटिस करेगा, उनको तलब करेगा। अगर ये नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। यानी कि हुकूमत ने तो फुल अपना प्लान बता दिया कि ना तो वो तौहीन अदालत की अगर कोई कार्रवाई होती है तो उसको ज्वाइन करेंगे या उसमें जाएंगे, और अगर वो तौहीन अदालत की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में होती है तो इधर से तौहीन पार्लियामेंट की कार्रवाई हुकूमत करेगी। ये सारा कुछ हो गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसमें हमने देखा कि अभी तक उन्होंने तहम्मुल का ही मुजाहरा किया, रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज किया, कोई ऑर्डर नहीं, कोई हुक्म नहीं, कोई इस तरह के रिमार्क्स नहीं। तो अब मामला जा किधर हैं। एक तो मुज़ाकरात हो रहे हैं आपके सामने, 3 शराइत तहरीक इंसाफ की तरफ से आई हैं। उन्होंने कहा कि पहली शर्त यह है कि मई में असम्बलियाँ तहलील कर दें, यानी कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियाँ। दूसरी है कि 14 मई के बाद इंतखाबात अगर आप कराना चाहते हैं तो उसके लिए एक आइनी तरमीम की ज़रूरत है, वो करें। तीसरी शर्त यह है कि उस आइनी तरमीम को मुमकिन बनाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़े वापस लिए जाएँ, पीटीआई के मेंबर्स जो हैं वो MNAs वो असम्बली में बैठें और वो भी वोट करें। अब मेरे जो ज़राए मुझे बताते हैं कि हुकूमत को ये तीनों शर्तें मंजूर नहीं हैं। ना वो कह रहे हैं कि मई में असम्बलियाँ तहलील होंगी, ना आइनी तरमीम की हद तक उन्होंने, कुछ लोगों ने इत्तफाक़ किया कि बात ठीक है, दुरुस्त है कि अगर करना है, लेकिन ये है कि इस्तीफ़े वापस लेने वाली बात कोई नहीं है हुकूमत की तरफ से। वो कहते हैं कि बस ये अब इस्तीफ़े वापस नहीं हो सकते, वो स्पीकर नेशनल असम्बली ने जो फ़ैसला कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, वो एक्सेप्ट हो गया, वो वापस नहीं होंगे। तो आइनी तरमीम की हद तक कुछ मेंबरान जो हुकूमत के हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस मुतालबे पर उन्होंने कुछ उसके ऊपर अपनी रजामंदी का इजहार किया, लेकिन बाकी 2 जो शर्तें हैं कि मई में असम्बलियाँ तहलील कर दें और इस्तीफ़े वापस लें, उसके ऊपर वो रज़म। और क्यों हो अब, क्योंकि आप देखें कि एक जो प्रेशर उनके ऊपर बिल्ड हुआ, क्योंकि बात तो सारी पावर पॉलिटिक्स की है ना। इस वक्त इस मुल्क में सिर्फ पावर पॉलिटिक्स ही तो हो रही है, कोई मेरे लिए या आपके लिए तो सियासत हो नहीं रही है, कोई हमारे बच्चों के लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए सियासत तो हो नहीं रही है, कोई सोशल इशूज़ के लिए, कोई इकॉनमी के लिए, कोई रोटी कपड़ा मकान तालीम सेहत इंसाफ के लिए तो सियासत हो नहीं रही है। सियासत हो रही है तो इसलिए हो रही है कि ख़ुद हुकूमत में रहना है, ख़ुद इक़्तिदार में रहना है, ख़ुद एहतसाब से बचना है, ख़ुद सारे सिस्टम को यरगमाल बनाकर अपने इक़्तिदार को तवालत बख्शनी है, चाहे उसमें जमहूरियत का जनाजा क्यों ना निकल जाए, चाहे उसमें आइन और कानून का जनाजा क्यों ना निकल जाए। इस वक्त तो सियासत मुल्क में जो हो रही है वो भाई यही हो रही है। तो इस सियासत में को मद्देनज़र रखते हुए अगर यही तरजीहात हैं, प्रायोरिटीज़ हैं जो कि हैं, तो फिर क्यों वो मिसाल के तौर पे मुज़ाकरात में बात मानेंगे जब सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर भी इन अ वे आपको नज़र आता है कि तकरीबन अब उस तरह से नहीं है। एक सिर्फ रास्ता है जो मुझे नज़र आता है, सिर्फ एक रास्ता, और वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। वो रास्ता क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पिटिशन डाली है सुप्रीम कोर्ट में कि जी ये केयर टेकर सेटअप्स 90 दिन के बाद इनकी कोई आइनी कानूनी हैसियत नहीं है, इनको काम करने से फौरी तौर पर रोका जाए। ये पिटिशन में दम है, कानूनी तौर पर बहुत स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है
کیونکہ آئین کے اندر کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی جو مدت ہے وہ 90 روز ہے، 90 روز سے اوپر ایک دن نہیں ہے، اور جب وہ 90 روز ایکسیڈ کر گئے تو پھر وہ غیر آئینی ہو گئی ہیں حکومتیں، کیئر ٹیکر جو ہے صوبوں میں، اور جیسی وہ غیر آئینی ہو گئی ہیں تو ان کے کام کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے، کیونکہ وہ جمہوری حکومتیں تو ہیں ہی نہیں، وہ تو ووٹ لے کر نہیں آئے، انہیں تو کسی نے ووٹ، ان کا تو صرف 90 دن کا کام تھا کہ آپ نے بھائی الیکشنز کرانے ہیں 90 دن کے اندر اور آپ نے اپنے گھروں کو چلے جانا ہے، تو وہ انہوں نے کرایا نہیں۔ تو جب وہ انہوں نے کرایا نہیں اور 90 روز وہ ایکسیڈ کر گئے تو سپریم کورٹ پی ٹی آئی کی اس پٹیشن کے اوپر ایک حکم صادر کر سکتی ہے، ایک حکم دے سکتی ہے کہ جی بالکل یہ حکومتیں غیر آئینی ہو چکی ہیں، لہٰذا ان کو کام کرنے سے ہم روکتے ہیں۔ اگر تو سپریم کورٹ نے یہ آرڈر کر دیا تو پھر موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت کے لیے کرائسس کی سچویشن پرسنل لیول پہ جنریٹ ہوگی، جنم لے گی، پھر وہ ہو سکتا ہے سوچیں کب کوئی اس طرف آنے کا کہ جی ٹھیک ہے اسمبلیاں میں سے پہلے تحلیل کر دیں، استعفے واپس لینے کی بات یا باقی جتنی بھی باتیں، لیکن اس سے پہلے اگر یہ نہیں ہوتا تو فی الحال کی جو صورتحال ہے، فی الحال کا جو موقف ہے ان کا وہ ویسے ہی رہے گا، یہ میری ذاتی رائے ہے، کیونکہ ابھی ان کے اوپر جتنے بھی پریشرز ہیں وہ ایک طرح سے انہوں نے ہینڈل کر لیے ہیں، ان کو ڈیل کر لیا ہے۔ سپریم کورٹ کی توہین عدالت کی کارروائی شروع ہونے سے پہلے انہوں نے ایک ہارڈ سٹانس لیا ہے اور اس پر وہ کھڑے ہو گئے ہیں، اور جو سپریم کورٹ کا رسپانس ہے یا رویہ ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے اپنے اندر بھی تقسیم ہے آپ کو پتہ ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے لگ یہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کو بھی سیکنڈ تھاٹس آ رہے ہیں کہ ہم کوئی توہین عدالت کی کارروائی کریں یا نہ کریں، اور اگر وہ کر بھی دیتے ہیں تو وہ کامیابی سے ہو سکے گی نہیں ہو سکے۔ مثال کے طور پہ وہ کوئی حکم صادر کرتے ہیں اور حکومت اس کو بھی نہیں مانتے ہیں، تو ایٹ میکس یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سڑکوں پر آئے گی، اپنی پبلک سپورٹ کو کہے گی کہ آپ سڑکوں پر آئیں، تو ان کو تو شاید اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ پنجابی کی کئی مثالیں اس طرح کی، لیکن اب وہ یہاں پہ کیا دینی، لیکن ان کا چاکا اتر گیا بھائی، چاکا اتر گیا ان کا، کہ وہ لوگ اگر کہتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں کہ جی یہ غیر آئینی کام کر رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اب، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایسی ان چیزوں کو آگے لے، صرف اگر یہ سچویشن جو ہے یہ ٹرن ڈاؤن ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ اگر کیئر ٹیکر سیٹ اپس جو ابھی تک پی ڈی ایم کی حکومت کے زیر سایہ کام کر رہے ہیں اور ڈی فیکٹو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ڈی فیکٹو پی ٹی آئی اور عمران خان کے خلاف ہیں، اگر ان کیئر ٹیکر سیٹ اپس کو سپریم کورٹ کام کرنے سے روک دے اس بنیاد پر کہ وہ غیر آئینی ہے، جو کہ وہ ہے، تو پھر جو وفاق کی حکومت ہے یا پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے اور جو 13 جماعتیں ہیں، ان کو سیکنڈ تھاٹ سرٹنلی آئیں گے، پھر وہ سوچیں گے کہ اب معاملہ جو ہے وہ یہاں پر اگر مثال کے طور پہ وہاں پر ایڈمنسٹریٹر اپوائنٹ ہو جاتے ہیں صوبوں میں اور یہ والے کیئر ٹیکر سیٹ اپس نکل جاتے ہیں، تو پھر انہیں سیکنڈ تھاٹ سرٹنلی آئیں گے اور پھر وہ الیکشنز کی طرف جانے کا سوچ بھی سکتے ہیں، مئی میں اسمبلی تحلیل کرنے کا بھی سوچ سکتے ہیں، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے استعفے واپس کرنے والی جو شرط ہے اسے منظور کرنے کے حوالے سے بھی سوچ سکتے ہیں۔ لیکن بہت جلد اس حوالے سے چیزیں مزید انفولڈ ہوں گی، آپ سے شیئر کریں گے۔ بہت شکریہ، وی لاگ دیکھنے کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔